تتمة لما سبق. أولا بالنسبة تنبيه للعدد المذكور في الحفظ، ليس معناه أن هذا لازم لكل الناس، ولكن معناه أن هذا العدد بخبرة أهل الخبرة يستوي فيه كل الناس، ولا مانع أن بعض الناس قد يحفظ بأقل من هذا العدد، لكن نادر وقليل ألا يحفظ الإنسان إذا وصل إلى هذا العدد، هذا معناه. وثانيا من منهجية طلب العلم لطالب العلم حرصه على شمولية أخذ العلوم، أن تكون عنده استيعاب للعلوم التي يحتاجها طالب العلم، فيعتني بالعقيدة وبالفقه وباللغة وبسائر العلوم الأخرى من حديث وتفسير وأصول وقواعد وغيرها مما يبني لنفسه علما قويا. فالمجتمع يحتاج إلى طلبة علم أقوياء، وهذه القوة تأتي من قوة العلوم التي أخذوها، ولهذا قد يضطر طالب العلم أن يرحل في تحصيل العلوم، الرحلة في طلب العلم، حتى ألف العلماء في ذلك كتبا. فأنت تأخذ ما يتيسر وترحل لما لا يتيسر لك فتكمل العلوم. ولو قرأنا في سير العلماء لوجدنا لكل عالم رحلة، ما من عالم من العلماء المبرزين إلا وكانت لهم رحلة في طلب العلم، جمعوا ما يحتاجون من علوم. ثم ثالثا وهو يكمل ما سبق، من منهجية طلب العلم الاستفادة من المشايخ، فنحن نستفيد من العلماء ليس فقط العلم والهدي والسمت، وهكذا كذلك الخبرة وتطبيق هذا العلم. وهذا من أهم الأمور لطالب العلم. فطالب العلم الذي يلازم العلماء ويكثر من ملازمتهم يستفيد من الحكمة والخبرة وحسن التدبير ما لا يكون مع غيره. لماذا؟ لأن هذا هو تطبيق العلم. فالعلم شيء نظري وشيء ماذا؟ عملي. أنت تستفيد من هذا العالم كيف يطبق هذا العلم، عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك ومعاملة وغير ذلك. مثلا علم الطب، الذي يدرس الطب يدرس أولا الابتدائي والإعدادي والمتوسط، كم سنة؟ 12 سنة. ثم يدرس الجامعة 7 سنوات، كم صارت؟ 19 سنة. ثم يأخذ التخصص 5 سنوات فوق الذي سبق. عندكم 5 تخصص أو أكثر أو أقل؟ يعني تقريبا في 3 وفي 5 مع الدكتوراه. قل أنت 7 أخرى، 7 مع 7 14 مع 12 كم؟ 26 سنة.
هل بعد 26 سنة يأتي ويأخذ السكين بسم الله يقطع البطون؟ لا، يحتاج أن يكون في السنوات الأخيرة اختلاط مع أهل الخبرة ويطبق حتى يكون طبيب ماهر في طبه. ليس بعد الدراسة النظرية يأخذ السكين ويمسح على البطون. لو فعل هذا فقتل الناس وأفسدهم. وهكذا كذلك طالب العلم بعد سيره الطويل من دراسة العلوم يحتاج إلى وقت يجلس مع العلماء. هذا الوقت الآن هو عنده العلوم في رأسه، فلما يرى العالم يفتي يعرف من أين أفتى. هذا تطبيق للعلم. وحين يرى العالم يفعل الشيء أو لا يفعله، كيف يتصرف مع العامي، كيف يتصرف مع الجاهل، كيف يتصرف مع السني، وكيف يتصرف مع أهل البدع والأهواء، كيف يتصرف مع العوام وعموم المسلمين، وكيف يتصرف مع خواص طلبة العلم، وكيف تكون مسائل العقيدة الكبيرة والصغيرة، وكيف يتعامل مع مسائل الفقه وغير ذلك كثير مما هو ماذا؟ تطبيق للعلم. أضرب لكم مثال آخر. إنسان درس الهندسة وعرفها وجلس مع صاحب خبرة، وإنسان آخر لم يدرس ولم يجلس مع أحد. إذا رأى هذا الذي درس هذا المهندس فعل شيء على خلاف ما علم من القواعد، سيجعل هذا يسأل أم لا يسأل؟ سيسأل. لماذا يا أستاذ لم تفعل ما درسناه؟ لماذا هنا خالفت القاعدة؟ سيفيده مثلا، يقول له نحن هنا في أرض رخوة، ليست أرض كالتي هي غالب أرض الناس، فخرجنا على القاعدة ففعلنا هذا الشيء لسبب. هذا شيء استفاده بالتطبيق. وهكذا كذلك طالب العلم مع العالم، لأنه قد درس والآن يحتاج إلى التطبيق. كل فعل وتصرف من العالم يقيسه على ما درسه، وعند ذلك تكون عنده أسئلة لا تكون عند غيره ما عنده علم، ما عنده سؤال، وهو عنده علم يصير عنده ماذا؟ عنده سؤال، فيستفيد من العالم ومن مخالطته. وبهذا يكون طالب العلم قويا في علميته وفي حكمته وفي كذلك رفقه وتدبره للأمور بكثرة مخالطته للعلماء. ولهذا جاء في الحديث حديث ابن عباس عند الحاكم وغيره: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. وأخيرا مما نختم به مجلسنا هذا مما يتعلق بطلب العلم، وهو ثالثا مما تحصل به قوة طالب العلم في طلبه للعلم، أن يحرص على الأعمال الصالحة كما يحرص على تحصيل المعلومات. لأن حقيقة من يحمل العلم أن يكون عنده قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية
يدفع الشبهة عن نفسه وعن مجتمعه، وبالقوة العملية يدفع الشهوة عن نفسه وعن أهله وعن مجتمعه. ما ينفع أن يكون الإنسان قوي من الناحية العلمية ضعيف من الناحية العملية. بمجرد ما تمر عليه شهوة من شهوات الدنيا ينحرف، تتخطفه الشهوات، لأنه لم يبني نفسه بناء عمليا. فلا تزهد على نفسك بشيء من الطاعات والقربات، أكثر من الصلاة، أكثر من الصدقة، أكثر من الصيام، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، حتى يكون إيمانك قوي. وعند ذلك مهما تمر بك من فتن ومن محن فأنت قوي، لأن قوتك العملية أعطتك عظيم توكل على الله سبحانه وتعالى، فأنت تصبر على ما لا يصبر غيرك. وليس الصبر بقوة الجسد، ولكن الصبر بقوة الإيمان والقلب، بقوة الإيمان والقلب. وكما جاء بالحديث في حديث علي وغيره: كان الناس يرون صبر النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة، حتى أنهم في الحرب يرون أن أشجعهم من يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك في وقت الشدة والأمور العصيبة. وهكذا من سار بسير الأنبياء من العلماء، كما قال ابن القيم: كان إذا أصابنا شيء رجعنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالعمل الصالح زاد عظيم لطالب العلم، لو نقص ضعف، كما أن العلم لو نقص ضعف. فالعمل الصالح لا ينبغي أن ينقص، لأن قوة طالب العلم بهاتين القوتين: القوة العلمية والقوة العملية الإيمانية. فلا نزهد على أنفسنا بشيء من الأعمال الصالحة التي به تكون قوتنا، وبذلك ننتفع وينتفع أهلنا ومجتمعاتنا. وهذه الوصايا بالحقيقة هي لكل مسلم ولطالب العلم على وجه الخصوص، لأنه هو الذي قد علم من العلم ما علم فقامت عليه الحجة، والناس يرجون ما لا يرجون من غيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. Penyempurnaan bagi apa yang telah disampaikan sebelumnya, Syekh Hafizahullah Ta'ala sedikit mengingatkan kembali tentang angka 350 kali dalam menghafal, bahwasannya itu bukanlah suatu keharusan. Artinya tidak mesti setiap orang yang mau menghafal harus membaca sekian banyak tersebut, 350 kali. Tetapi angka itu angka yang disepakati oleh para pakar dalam hal ini, dan mereka mengatakan bahwasannya orang kalau mau menghafal dan membaca, semua orang kalau mau menghafal dan membaca apa yang dia hafal sebanyak itu 350 kali, maka insya Allah dia akan mampu menghafalnya. Tapi kalau ada orang yang sudah mampu menghafal pada angka yang kurang dari itu, tentunya bukanlah suatu hal yang harus dicapai angka 350 kali. Kemudian Syekh Abdullah melanjutkan berkaitan dengan langkah-langkah yang benar dalam menuntut ilmu. Adalah kita semua harus bersemangat dalam mempelajari seluruh cabang-cabang ilmu.
Jadi dalam mempelajari ilmu agama tidak mencukupkan dengan sebagian saja, tetapi ya meskipun dasar-dasarnya berusaha untuk berbagai macam cabang ilmu dipelajari. Akidah kita belajar, fikih kita belajar, bahasa Arab kita pelajari, usul fikih, kaidah fikih, tafsir dan sebagainya. Ini semua demi untuk membangun dasar ilmu yang kuat. Karena masyarakat kaum muslimin sangat membutuhkan keberadaan mereka, para ulama, para penuntut ilmu yang kuat dalam ilmunya. Oleh karena itu barangkali diperlukan suatu saat kita harus pergi keluar daerah atau bahkan keluar negeri melaksanakan rihlah talabul ilmi, perjalanan menuntut ilmu. Dan ini adalah suatu hal yang telah menjadi kebiasaan di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Sampai-sampai sebagian mereka membuat karya-karya khusus dalam masalah ini. Rihlah fi talabil ilmi. Maka tidaklah engkau membaca biografi seorang ulama dan engkau dapati bahwa dia tidak pernah melaksanakan rihlah, pergi keluar kota, pergi keluar negeri, keluar daerah untuk belajar. Setiap ulama telah melakukan hal yang seperti ini. Selanjutnya, termasuk metode yang baik dalam menuntut ilmu adalah kita harus memperhatikan bagaimana kita mengambil faedah dari para ulama. Karena permasalahan ilmu bukan hanya masalah menghafal ilmiah saja, tetapi perlu kepada pengalaman, perlu kepada praktek, perlu melihat akhlak orang-orang yang telah mengetahui ilmu tersebut. Murid yang demikian, yang tidak hanya mencukupkan dirinya dengan belajar, menghafal, tetapi dia juga mengambil faedah, duduk kepada para ulama untuk semakin memperluas wawasan ilmiahnya, maka dia akan mendapatkan faedah yang tidak didapatkan oleh murid yang lainnya yang tidak melakukan sebagaimana yang dia lakukan. Karena ilmu itu terbagi menjadi dua, teori dan praktek. Ya, ilmu agama juga demikian. Ada teori-teorinya dan ada prakteknya. Sebagaimana ilmu yang lain. Saya memberikan contoh ilmu kedokteran misalnya. Seorang yang mau mencapai ilmu kedokteran harus diawali dengan belajar dari dasar. SD, SMP, SMA, ya, 12 tahun. Kemudian setelah itu kuliah. Mungkin ada yang 7 tahun. Paling tepatnya 5 tahun. Sudah berapa tahun? 12 tahun minimal. 17 tahun minimal. Atau bisa sampai 19 tahun. Kemudian kalau mau spesialis ditambah 4 tahun atau 5 tahun. Kalau mau dokter, ya, ditambah sejumlah itu pula. Sehingga mungkin orang memerlukan 26 tahun untuk menjadi seorang pakar dalam satu cabang ilmu kedokteran. Meskipun begitu, tidaklah dibenarkan dan tidak mungkin bagi dia begitu selesai kuliah, ambil program S3, dia kemudian langsung ketika ada pasien yang perlu untuk dioperasi, dia langsung mengambil pisau membelah perut seseorang. Kalau begitu yang terjadi bisa jadi membawa kepada malpraktek, membawa kepada kematian. Tidak demikian yang dilaksanakan oleh mereka. Tetapi orang yang baru lulus kuliah, dia harus melihat praktek terlebih dulu, melihat bagaimana dosennya praktek. Nah, demikian juga penuntut ilmu agama. Setelah dia menyelesaikan hafalan Al-Quran, menghafal berbagai macam matan ilmiah, maka dia perlu duduk belajar bersungguh para ulama, melihat bagaimana para ulama memperlakukan ayat, mengamalkan hadis, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang awam, bagaimana beliau menghadapi seorang ahli sunnah, bagaimana beliau menghadapi seorang ahli bid'ah, bagaimana menanggapi orang awam, bagaimana akhlak para ulama. Sehingga dengan demikian akan didapatkan kesimpulan yang benar dalam mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Contoh yang lain yang diberikan oleh Syekh Abdullah, seorang insinyur, dan dia duduk dengan orang yang lebih ahli dalam bidang insinyurnya. Sementara dia memiliki teman yang lain atau bahkan murid, dan ketika suatu hari, misalnya dia adalah insinyur bangunan, arsitek, ketika suatu hari dia tidak mengamalkan teori yang diajarkan, maka sudah barang tentu si murid atau teman tadi akan bertanya, kenapa tidak dilaksanakan teori yang telah kita pelajari? Maka kalau dia telah duduk dengan pakar yang lebih ahli, yang sudah lebih pengalaman, maka dia akan mampu menjawab bahwa tidak dilaksanakan teori ini karena keadaan tanahnya berbeda. Tanah di sini lebih lembek, tanah di sini bergerak, atau tanah di sini demikian dan sebagainya. Itu dia dapatkan kalau dia berkumpul dengan orang yang lebih ahli. Maka seorang penuntut ilmu pun juga demikian diperlukan. Diperlukan untuk dia duduk bersama para ulama, sehingga dengan demikian dia akan tahu bagaimana mengamalkan sebuah ayat, bagaimana mengamalkan sebuah hadis, bagaimana mengamalkan kaidah-kaidah ilmu yang telah dipelajari. Ketika seperti yang dilaksanakan oleh orang tersebut, maka orang itu akan menjadi orang yang kuat ilmunya, kuat hikmahnya, tajam pandangannya. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu ada bersama orang-orang tua di antara kalian. Yang dalam ibarat kita, kebaikan bersama orang-orang yang tua yang sudah pengalamannya, sudah banyak makan garam. Akhirnya kita tutup majlis ini dengan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menuntut ilmu, dan juga ilmu kita akan semakin kuat manakala kita amalkan. Manakala kita menjadi orang yang banyak beramal saleh, maka kita akan menjadi semakin kuat dari sisi ilmiah. Sebagaimana kita semangat untuk belajar, maka mari bersemangat juga untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ilmu dengan amalan akan menjadi semakin kuat, karena dengan ilmu kita bisa menangkal subhat-subhat yang datang, dan dengan amalan kita akan menghindarkan diri dan menjauhkan diri serta menjadi orang yang kuat melawan syahwat-syahwat yang ada. Maka wahai para penuntut ilmu, jangan engkau bakhil terhadap diri sendiri dengan tidak mengamalkan ilmu. Banyak-banyaklah untuk melaksanakan salat sunnah. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah untuk mengamalkan amal-amal yang saleh. Dan selain itu, engkau akan kuat menghadapi, dengan amal yang saleh, mengamalkan ilmu, maka kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi fitnah-fitnah yang datang melanda. Karena dengan kita mengamalkan ilmu, kita akan menjadi orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan bertawakal, ini akan menjadi bahan kekuatan iman dan kekuatan hati kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya, bahwa beliau menyatakan para sahabat radhiyallahu taala anhu memandang bahwa kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nampak jelas dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam keadaan-keadaan yang berat, dalam keadaan-keadaan yang tegang. Maka di saat-saat peperangan dan saat-saat menakutkan, mereka para sahabat senantiasa bertameng dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu disebabkan karena beliau
orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala akan mengatakan dahulu, kalau kami tertimpa sesuatu yang berat, maka kami mengembalikan hal itu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka semakin banyak orang mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan, semakin banyak amal saleh yang dia lakukan, semakin kuat ilmunya, dan kalau kurang amalannya maka berkurang pula ilmu dia. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi kuat dengan amal saleh. Maka mari kita amalkan ilmu kita, semoga dengan demikian kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Demikian juga orang lain akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Nasihat ini sebenarnya tidak hanya khusus bagi para penuntut ilmu, tetapi untuk seluruh kaum muslimin, dan memang dikhususkan sebagainya tadi kepada para thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Semoga Allah menjadikan kita dari orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang lain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa untuk memberikan anugerah seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Wa jazallahu Syekhana Abdullah khairal jazaa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin.